Mohammed Ismail. Yes. Today we are doing leaf art. leaf art. Let's start. Okay. छोटा सा लीफ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह का छोटा लीफ कोई हम ये वाला पत्ता लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ। अब हम इसकी बेग लगाएंगे। टेल लगानी है। टेल के लिए लीव्स किधर हैं? लेट्स फाइंड लीव्स। आ जाए, इससे हम टेल बनाएंगे। ले लें। अब लीफ पेस्ट करें। Your next animal, okay. Paste here one leaf, big leaf. This is small. Let's find leaf, okay. Come. See here. Yes, these leaves are best for fish, okay. This one. Which one? Okay. इस पे फिट है। Now fins and tail, okay. Is this fit on it? Yeah. और ये भी फिट है। Okay. अब इसको ग्लू करें, okay. अब इसकी आइस लगाऊंगा। ठीक है, आइज लगाएं आप। This is parrot. Okay. Fish. Yes. Ladybug. Yes. Butterfly. Okay. Peacock.